अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक़्त पहुँच सके। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि हानिया खान नामी मॉडल और एक्ट्रेस ये दावा कर रही हैं कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और हानिया खान कौन है। बेसिकली मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हानिया खान एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कुछ देर कबल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी कैरियर का आगाज़ किया। उनका दावा है कि आमिर लियाकत उनके शौहर हैं और पब्लिकली भी मीडिया पर बता चुके हैं कि उनका निकाह हो चुका है। इनका ये भी कहना है कि वो पिछले 1 साल से निकाह में हैं और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि निकाह करवाने वाले आमिर लियाकत खुद थे। हानिया खान ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि आमिर लियाकत ने उनको चीट किया है और अब वो मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली मुलाकात काम के सिलसिले में हुई। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती का आगाज़ फेसबुक से हुआ। इनका ये भी कहना था कि मैंने आमिर लियाकत को अपनी कुछ पिक्चर्स भेजी थी काम के सिलसिले में, तो फिर उन्होंने मुझसे मुहब्बत होने का दावा किया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं तो आप मुझसे निकाह कर लें। उनका कहना है कि मेरे पास अभी कोई इस बात का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर मुझे अपने निकाह में लिया था और आज वो दुनिया के सामने मुझे कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हमारी पहली मुलाकात एक्सप्रेस टीवी पर हुई और पहली मुलाकात में ही निकाह हो गया और हमारा निकाह 27 जनवरी को हुआ। हमारे निकाह में आदिल सूरी जो कि एक्सप्रेस टीवी के जीएम और जीवे पाकिस्तान के प्रोड्यूसर मोइज़ अहमद भी मौजूद थे। और देखा जा रहा है कि हानिया खान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इस इनकारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं। उन्होंने बताया कि मैं इनके साथ इनके घर में रहती थी। जब भी वो इस्लामाबाद आते थे तो मैं उनके साथ पार्लियामेंट लॉजिक्स में रहती थी और उमैर और जावेद दोनों हमारे घर में काम करते थे और हमारे निकाह में हक महर में 50 लाख और एक फ्लैट था। इनका ये भी कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने मेरा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। और मेरे बहुत से करीबी दोस्त अहबाब का भी कहना है कि जो इंसान अपनी बीवी और बेटी का ना हो सका वो तुम्हारा क्या बनेगा। तुम उसके लिए रोना छोड़ दो और अपने कैरियर पर फोकस करो, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रही क्योंकि निकाह कोई मजाक नहीं होता। मैं उसकी हरकत से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं अपने वालिदैन तक पर गुस्सा करती रहती हूँ और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मेरे वालिद मुझे बहुत समझा रहे हैं कि हम उसके घर खुद जाएंगे और बात करेंगे, तुम खुद को ठीक रखो। इनका ये भी कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने उनको धमकियाँ भी दी हैं और अब मैं खुद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा भी घर है। और एक और इंटरव्यू में पूछने पर उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो क्या कहेंगी, तो उनका जवाब था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर से भागकर अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ होकर कराची, तूबा और डॉक्टर आमिर लियाकत से मिलने जा रही हूँ और मैं वहीं पर रहूँगी क्योंकि वो मेरा भी घर है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, अपने शौहर के साथ कराची में रहूँगी। हानिया खान का ये भी कहना है कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुद ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे कि मैं उनकी बीवी हूँ। हानिया खान का ये भी कहना है कि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुझे 50 लाख और एक फ़्लैट देने को तैयार हैं तो मैं तलाक ले लूँगी और इनसे अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। इनका ये भी कहना है कि इस वक्त कोई भी इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा, सब मेरी बातों को झूठ समझ रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। लोग जो भी कहें मुझे किसी की परवाह नहीं, लोग बातें करते हैं और बातें करते ही रहेंगे।
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے میں تو گستاخ نکلی، میں نے اپنے والدین اور اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، مجھے بے حد دکھ ہے کہ میں نے عامر لیاقت حسین کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کو بے حد تکلیف پہنچائی۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں نے تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے شادی صرف فیمس ہونے کے لیے کی تھی۔ ہانیہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 سال قبل ہمارا نکاح حق مہر 50 لاکھ اور ایک فلیٹ میں طے پایا، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے مجھے ہمارے تعلق کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں سب کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تیسری شادی کر کے دنیا کی نظر سے بچ جائیں گے، لیکن ہانیہ عامر تو ان سے بھی زیادہ چالاک نکلی، کیونکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے صرف فیمس ہونے کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ شادی کی، اور جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ان سے دوری اختیار کی تو انہوں نے اپنے نکاح کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے کیا، اور طلاق کے بدلے انہوں نے 50 لاکھ اور ایک فلیٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو ان کے نام کرنے کو کہا۔ تو کسی حد تک ہانیہ خان کی باتوں میں سچائی لگتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا بیہیویئر دوسری لڑکیوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہانیہ عامر نے بھی اپنے فائدے کے لیے ان سے شادی کی، جب ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو سب کے سامنے نکاح اور ناجائز تعلق کا اعتراف کر دیا۔ ہانیہ خان کو بھی لگتا تھا کہ طوبیٰ عامر کی طرح وہ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ شادی کر کے میڈیا انڈسٹری میں اپنا اچھا نام بنا لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ طوبیٰ عامر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی دوسری اہلیہ ہیں، جبکہ پہلی شادی انہوں نے بشریٰ نامی خاتون کے ساتھ کی، جو کہ بہت ہی اچھی خاتون ہیں۔ جب سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے دوسری شادی کی ہے، تب سے بشریٰ عامر اپنی بیٹی کے ساتھ ابراڈ میں شفٹ ہو چکی ہیں اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی ہیں۔ آخر جیسی کرنی ویسی برنی، اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بشریٰ کے ساتھ ناانصافی نہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہو رہا ہوتا، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہانیہ خان سے نکاح کرنے سے پہلے بے خبر تھے کہ ہر کوئی بشریٰ بی بی کی طرح صبر کرنے والا اور خاموش رہنے والا نہیں ہوتا، بالآخر بشریٰ عامر کا صبر رنگ لے آیا، اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، اس بات کا فیصلہ عوام کرے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔